दासर मोर आस दोली खेलिया आम पहुँची गलु दी भाई जाक बालीयात्रा पड़िया स्पेशली गोटे आचार मुझे देखी जोटा कि आप जीवन कौटी देखी नथिबे जी जिन किणाला सी जी धरती निज सब कि मुझे किणी मो भूत देखा भूत बंगला आम गाड़ी कौटी रखू आम निजे जानू दास कौन कौच कह दुख कष्ट सी बस समस्ते हेलो हाय नमस्कार मु आपको स्वागत आपको पुणी स्वागत करछि आज न्यू वीडियो को आज दी भाई पुणी नंदिया विथ दासिया कह दियो कौन कहूच आज आम जाऊँ बालीयात्रा कटक दास कौ जगह कि एटा खरा ये कौन खरा हुए पहाड़ तो प्रसिद्ध कौन से पिठा रसगोला घर गला 3 केजी मो नहीं कि तू बालीयात्रा पड़िया देखी तो कौटी कटकटा ना कटकिया डबाटा आउ गाड़ी देखी चलाऊँगी से पहुँचले जाकि पुणी वीडियो रास्ता मझे बाइक रे वीडियो करें ओके एबे पहुँच गलु आम कटक भितर ये देखो आप बालीयात्रा बोर्ड मराई आर वर्ष ठीक यही जगार मु फोटो उठे जोटा कि मो आईफोन पछ माने लेंस खराब होता बोली मुझे जानी आज पुणी उठेबी ये देखिए कौन हो देखुच फोटो कटक भर एंट्री कटक भर एंट्री करगलु एबे भ्यू देखिलु आपन जोटा वीडियो रे मु देखिदेवी से भ्यूटा बहुत सुंदर लगुच आउ प्रिवियस थर आसलु भी एते माने गहली थिला देखि पार नथिलु किंतु एथरक बहुत सुंदर भ्यू बहुत टाइम भल टाइम रे आसछु आउ देखिबा बालीयात्रा मेला भितर पछला परे देखिबा केमती कोन लागुची केमती कोन हिची आमे देखिबा आपन को देखिबा ओके नेली आमे पहुंच गलु दी भाई जाक बालीयात्रा पड़िया रे आपन खाली देखंतु केते भीड़ दिन को 1 टका गाड़ी स्टैंड माने या भितर हम गाड़ी कोठी रखिउ आमे निजे जाननो दास कोन कहउछु कह दिन को 1 टका इनकम करते गाड़ी स्टैंड वाला 40 टका टिकट रखिसंती दुनिया गाड़ी माने मिनिमम एठी मत लागुची बोले लक्षटा गाड़ी खाली थु आइची बाइक देखिया भितर तो बहुत सुंदर व्यू भी देखा जाउची आपण भी देखि पारंती एठु केते सुंदर लागुची व्यूटा देखंतु एटा ठीक अच्छे आउ टे भल कि एक्सप्लोर करिया तापर देखिबा केमती कोन हेची कोन नै एटा तो हम बहुत पाखरे भी गाड़ी रखिचु किंतु लागुनी काहे ता भितर बुली केसी की गाड़ी मिलला भलिया कोन कहउछु मिलिबो ना केते बाटा हम पाखरे अछि गाड़ी खोजिया दे तो तोर तते नहीं के आसिली गाड़ी चलै के आसिली तेल भी मु पकैली सब मु करली किंतु गाड़ी खोजिया दे तो तोर हला स्पेशल मसला जोटा कि मो फेवरेट जोठी गले भी जिते जोठी गले भी आग यहाँ खिया हम तापर बाकी दुनिया जहाँ घोड़ार बारात जाऊँ दास तो बागर ये जीव है हाँ तू ये जीव ऑटो जाकि दास आसी भूत देखा भूत बंगला कौन कह भूत विषय डेली मु देखुची मते भय लागियो एटा सब सस्ता ता भितर किछि नथिबो खाली हाड़ा कंगाला एंते एंते होतियो जोटा कि आमे घरे भी देखि परछे देखिया दरकार दास देख केडो बडो बेलून कौन कहबू बेलून कथा दास कौन बेलून कथा शुणी लाज करी पलैला दास नौनु तो पुओ गोटे बेलून ने हाँ तो पुओ साइकिल अच्छे साइकिल ने टुकापुरी खाइया कटक प्रसिद्ध कौन लिखाई कटक प्रसिद्ध टुकापुरी कालिया फास्टफुड लोक एमती खाई जाऊँ जमी के माने खाई नथिले आगुरी आमे भी से गोटे आमे भी जाऊँ खाइया
ଯାହା ମିଳିବ ଚଲେଇ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଏଠି, ଯାହା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଟାଟୁ ବୋଧେ, ହଁ ଏଠି ଟାଟୁ ଦୋକାନ ଅଛି। ଟାଟୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭୁଲରେ କହିଦେଲି, ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ହଉ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଖାଇବା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ତାପରେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବା। ସଦା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଣୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। ଦାସ ପଇସା ଆଣିଛୁଟି? ସରିଲାଣି ପଇସା ଆଣିକି ଦାସ ତା ଜୀବନରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛି, ତା ପଇସା ଦେବିନି ତାକୁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାକୁ ପଇସା ଦିଆହେବନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କରୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। ସ୍ପେଶାଲ କାଳିଆ ଭାଇନାର। ମୁଁ ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନି, 24 ତାରିଖରୁ ଖାଇବି। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଖାଇଦେବା। ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଜଣେଇବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ। ତୁ ଆଗ ଖା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଖାଇବି। ତାହେଲେ ଦାସର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାଳିଆ ଭାଇନାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫୁଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଟିକେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଖାଇଲା ଭିତରେ ନୋ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଦେଖା ଦେଖା ସେଟା ଦେଖା, ଦାସ ତିଆରି କରୁଛି ତା ପୁଅ ପାଇଁ। ତା ପୁଅ 21କୁ ଦବ। ପାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ପାରାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧଉଛୁ ଏଇଠି। ନିଜେ ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧୁନୁ, ପାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି। ପାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦାସ। ଗୋଲ୍ଡ ବାହାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଚାର କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଚାର, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି ଟାଇପ୍ର ଆଚାର। ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ଆଚାର ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ। ଅଛି କ'ଣ କଲା ସେ ଆଚାର। ଦାସ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ କଲା ସେ ପୁରା ନା, କ'ଣ କଲା ପୁରା କ'ଣ କଲା। ଦାସର ମୋର ଆସିଛୁ ଆଜି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ଦାସ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବା, ଦୋଳିଟେ ନ ଖେଳିଲେ କେମିତି ହେବ? ଦୋଳି ଖେଳିବା ତ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆମେ ବସିଥିଲେ ତୋର। ଦୋଳିରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବସିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବସିଥିଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମିନା, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମୀନା ବଜାରରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବସିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଆଉ କେବେ ବସିବାକୁ ଭାବିନି ଆମେ। ଆଜି ପୁଣି ବସିବା, କି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ବସିବୁ। ମୁଁ କେବେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଦୋଳିଟା ବୁଲିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଦୋଳି ବୁଲଉନି। ଇଏ ବିଚାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଇଟିଂ। ମୀନା ବଜାର ଆସିବୁ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି। କ'ଣ କହୁଛୁ ଦାସ? ହାଁ ୟାଡ଼େ ଦେଖୁନୁ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବା ଗୋଟି ଏଇଟା ଖାଇବା, ଥଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇବା ଖାଇକି। ଶୀତ ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୋତେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇଦେବା। ଥଣ୍ଡାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ କାଟିବୁ ନା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଟୋଟାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ। ଏଠି ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ବୁଲା ସରିଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି ରାତି 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଘରକୁ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଏତିକି ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା। ସିପୁ ଯେତିକି ଧରିଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ କିଣିଛି ସେ, ମୁଁ କିଛି କିଣିନି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ମାନେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆରେ ସେଇ ଦହିବରା, ସେଇ ଇଏ ସବୁ ସେମ୍। ଦହିବରା ପୁଣି ଗୁଗୁନି, ଦହିବରା ଆଳୁ ଦମ ନାହିଁ, ଗୁଗୁନି। କ'ଣ କହିବୁ କହ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଭାଇର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। 1000 କରିଦିଅ। ଲାଗି ପଡ଼ୁ ଟିକେ ଟୋକାଟା ଆମର। କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଶକରପାରା କରିଦିଅ। ଶକରପାରା ନା? ଶକରପାରା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ
सकरपरा करेंगे चैनल को सकर परा फाइनाली आमर यात्रा देखा सरीगला बाली यात्रा देखिलु भल लगिला तो खाइबारे बहुत माने कौन कह बाहर जिन मुझे खाएनी ता सहित ये जो बाहर जिन माने 4 दिन 3 दिन एम सब दास तथा खाई देछि कौन से ठुंगा पुरी आउ कौन मुझे ठुंगा पुरी अधा खाई फोपाड़ी मत भल लगे जमार ये किंतु तरकारी पछरे फ्री रे मागी खाई जहाँ भी हो आम फ्रेश जिन कि पाइलुनि से भल लगे जमी हो बाली यात्रा ऐतिहासिक बाली यात्रा से सब अलवेज मन रुहे समस्त यही टाइम समस्ते माने ओडिशा बहुत जगार लोक आसती कटक को जमती आम मैंने आसीचु भुवनेश्वर कटक बहुत भल लगे बहुत भल एक्सपीरियंस थिला माने दास टोटाली एंजॉय करथला बाली यात्रा कहे गले मास्क वास्क पिंधिकी हो पूरा ब्यूटीफुल ना दास अलरेडी निदर अच्छी कहे गले ना दास कोमा को जीवी आउट जीव जीव होउची भल खाइबा दिए मिल जाने तू अब केते खाई थांतु रे भाई केते खाई थांतु मते कहलु सबुथ तो खाइछु दहीबरा खाइलु गुपचुप खाइलु से कौन से कहती बैटरी गोटे जगह बढ़िया लगला मिठा ये मिठा पहाड़ रे माई को देखी था दासा आमर पुणी फुल मेकअप मिठा केम लगला को बहुत बढ़िया मिठा खाइलु नेली भांग भाई खाइबे घरे भाई आसचु भाई को बाय बाय कह देकरी आम कटक छाड़िलु भाविनी आम घरे पहुँच गलु आउ पुणी नुआ कंटेंट आसिले पुणी नुआ वीडियो हम से पुणी देखा देखी से जाए बाय बाय गुड नाइट भलरे रुहतु समस्ते भगवान जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु एमती आम वीडियो देखु था लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ समस्त को स्नेह दियंतु धन्यवाद कहीदा कौन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाय बाय I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against